سنكمل تتمة الفيديو السابق. آخر ما تطرقنا إليه هو l'emplacement des informations de l'autorité. إذن ندوزو implémentation de nouvelles rôles, déterminer les chemins de publication des rôles serveur web. نتكلمنا على révocation certificat. Créer les points de publication serveur. هاد لي بوين de publication شادنا بعدنا غادي نكريو جوج دوسي نستوكيو فيه لا ليست ديال سيرتيفيكا ريفوكي و دوسي اخر غادي نكريو في سيرفور دوزياسني دوسي فيرتيال باش نقدروا يطلونساو لينا لي سيرتيفيكا في الباج ويب بالبروتوكول اتش تي تي بي وغادي ساعات نبيبليو لي ليست دو ريفوكاسيون نديرو سميتو النشر ديال لي سيرتيفيكا اللي تلغاو. Ajoutons une nouvelle rôle ou le certificat et modifier l'extension. L'extension ou le nom de fichier de l'autorité de certification pour ajouter les nouveaux chemins de publication des CRL. Tout nouveau certificat est intégrera les nouvelles dépannage CDP sur AEA. Mise en cache des listes de révocation, c'est-à-dire mise en cache notamment serveur, lien de serveur, la chaîne cache RECC since file time, recharger le cache. هنا يور الكاش CRL هنا voir les يور des caches de liste de révocation. L'attesté d'ailleurs هنا عندنا console PKI entreprise هنا يور فيش certificat.csr. هنا نتعرفوا على بروتوكول HTTP أو بروتوكول تونيل سكيور سوكيت. هذا بروتوكول VPN كيستعمل بور 434 هو un certificat pour l'authentification des serveurs VPN HTTP. هذا البروتوكول le rôle ديالو كي accéder l'emplacement ديال les certificats révoqués. C'est des VPN mais surtout des SSL. Permet la connexion VPN depuis toute connexion internet. يعني هو كيتيح لينا ناكسيديو toutes les connexions بحال مثلا في الدار ولا في لوطيل. Implémentation des serveurs implémentation d'un VPN HTTP. إذن هاد VPN HTTP كي أكسيدي من سيرفر ويب بيبليك هنايا عبر هاد السيرفور بارطاج فيشي كيجينا سيرفر ويب انترن وهذا السيرفر اللي فيه CRL AEA وكيجي هنا الاكتيف ديريكتوري اللي كيكونوا مسونطراليزين فيه لي فيشي ديال لي سيرتيفيكا PKI. Ce qu'on a couvert, la validation de l'accès aux listes de révocation CDP depuis l'extérieur de l'entreprise, la validation des accès aux listes d'information de l'autorité AEA depuis l'extérieur de l'entreprise. يعني la validation باش ناكسيديو هاد السيرفور هذا AEA سي سيرفور كناكسيديو ليه اكستيريور يعني ابار من بالVPN كناكسيديو ليه. L'implémentation de VPN HTTP. La validation de l'CDP EAE est une problématique classique. يعني مشكل قديم de validation CDP EAE qu'il faut absolument maîtriser pour une validation correcte de la validité de vos certificats. Révocation des certificats serveur OSCP. هنا غنتعرفوا على serveur OSCP. Fonctionnement ديال السيرفور هذا protocole OCSP implémentation validation d'un serveur OSP. هذا اش كيدير السيرفور باش نخدمو كيدير فاليداسيون دي باناج ريفوكاسيون من الانترنت مع سيرفر OSP.
ADOSP Online Certificate Status protocole normalisé, première implémentation dans Windows 2008 Vista, كاين فيهم جوج سيرفر 2001 Windows Server 2008. فونكسيونمون ديال هاد السيرفر اش كيدير كيتيشارجي ليا لي ليست لا واحد لي سيرتيفيكا ريفوكي من لوتوريتي سيرتيفيكاسيون، يعني من سيرفور دو لوتوريتي سيرتيفيكاسيون، من هاد السيرفور من هنا كيتيشارجي ليا من هنا السيرفور دو لوتوريتي سيرتيفيكا. Le serveur OSP valide la révocation réponse signée. Les deux, donc on a OSP ou VPN 2SSTP. Je vais communiquer à la liste des certificats révoqués. Le client utilise de référence OCSP, performance améliorée lors du contrôle de la révocation. Fonctionnement. Le serveur OSCP qui accède directement à Active Directory centralisé vers les certificats autorisés et certificats révoqués, ou accéder à l'autorité de certification du serveur qui accède au serveur. Implémentation. Un serveur OSP installer le service de relais répondeur en ligne, sur l'autorité de certification, personnaliser le modèle de certificat, signature de réponse au CSP, modifier l'extension AEA de l'autorité de certification, sur le serveur OSP, créer la configuration de révocation. Le serveur qui crée la configuration de révocation. Inscription automatique des certificats de signature au SCSP, indication des fournisseurs de révocation. Il crée les fournisseurs de révocation vers Active Directory. Autorité à traiter autant configuration de révocation. Et dans le serveur OSP, أفضل من البروتوكول VPN عفوا 2SSTP أفضل منه. هو كيكري لنا السيرتيفيكا de signature OSP على حساب لي لا ليست ريفوكي، كيدير لهم كونفيغوراسيون اون بليس كيكري فورنيسور ريفوكاسيون اكتيف ديريكتوري باش يطريطي لنا لوتوريتي على لي ليست دي سيرتيفيكا ريفوكي. PKI View valider la fonction du certificat de signature OCP certificat. Require certificat demander certificat autorité exchange récent. Révoquer le dernier certificat exchange, certificat utile canine info, certificat utile fichier, certificat OR. Implémentation d'un serveur OCSP. certificat عندنا protocole serveur OCSP qui est directement مع Active Directory et en même temps هنايا مع l'autorité serveur autorité de certification. إذا هذا le serveur il contient la liste des certificats révoqués. Dans le fonctionnement de rôle OCSP, l'implémentation et le dépannage des serveurs OCSP, l'implémentation des protocoles OSP améliore les performances de vérification des certificats. هنا l'implémentation ديال البروتوكول OCSP كيحسن améliorer من الاتقان ديال الفيريفيكاسيون ديال certificats révoqués, qui autorise ainsi la montée en charge de votre infrastructure KI 2012. إذا هاد السيرفر هاد البروتوكول OSP أفضل من البروتوكول CSTP ديال VPN. هذا كيأكسيدي كيدير الكونفيغوراسيون في الأكتيف ديريكتوري، كونفيغوراسيون لا ليست دي لا ليست ريفوكي ديال لا ليست دي سيرتيفيكا ريفوكي، وكيجي اوتوماتيكمون السيرتيفيكا اوتوريتي اللي كاين في سيرفور اوتوريتي سيرتيفيكا
وكيكري لنا دوسي تما ديال لي سيرتيفيكا سيني. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو هذا ومن هذه القناه. نتمنى انكم تشاركوا وتديروا تضغطوا على زر ابوني تحت اسفل الفيديو باش تساعدونا تشجعونا ان نجيب لكم دروس جديده ونشروا نعطيوها لكم. ان شاء الله الا كان شي ملاحظات ولا هذه اسفل الفيديو توضعوا لنا التعاليق ديالكم وشكرا.